जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि क्या चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोई ट्रस्ट डेफिसिट है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि कल ही जो चीनी जो वर्कर्स हैं उन पे हमला हुआ, पहले हुकूमत पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये गैस का धमाका है, बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा नहीं कि जी हमें पता चला ये एक्सप्लोसिव्स थे, उसके ट्रेसेस मिले हैं, दहशतगर्दी का वाकया है एंड ऑल दिस। चीनियों ने भी बड़ा इस पर स्लो रिस्पांस दिया, लेकिन आज चीनियों ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है। और एक जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक जो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको बोलते हैं जेसीसी, उसका इजलास भी आज होना था, वो भी कैंसिल हो गया है। और मजे की बात है, ये इजलास, ये जो मीटिंग थी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग थी, ये तकरीबन 1.5 साल बाद हो रही है, और जिसमें चीन और पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिलते हैं। ये 16 जुलाई को आज ये होनी थी, मीटिंग होनी थी। और ये मीटिंग क्यों नहीं हो पाएगी? अब ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिस्कस होने थे। इसमें मेन लाइन जो मेन, जिसे आप रेलवे मेन लाइन 1, जिसे ML1 प्रोजेक्ट कहते हैं, वो डिस्कस होना था, और इस पर मोडेलिटीज डिस्कस होनी थी। और ये तकरीबन 9 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट समझा जाता है। और वैसे भी ML1 और दूसरे मिला के को 50 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट डिस्कस मजीद होने थे पाकिस्तान और चीन के। और आपको बताता जाऊं कि ये जो JCC है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है, जो व्हेन इट कम्स टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बेसिकली 2015 में, 2015 में बना था, और इसका मकसद ये था कि हर 6 महीने बाद मीटिंग होगी। और लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी वो नवंबर 2019 में इसकी मीटिंग हुई थी, अब कल होनी थी। और ये वाकया जो पाकिस्तान में हो गया है, अब इसने एक नई रुख दे दिया है। पाकिस्तान पे प्रेशर आया है, और बड़ा सीरियस प्रेशर आया पाकिस्तान पे। और जिन लोगों ने ये हमला करवाया है उनको पता था ये मीटिंग कल हो रही है, और वो लोग चाहते हैं कि चीजें पाकिस्तान और चीन के दरमियान खराब हों। जहां पे पाकिस्तान अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो चीन अपना वो टफ लाइन लेगा। अब अगर आप देखें कि जो चाइनीज फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। चाइनीज आई थिंक जो एम्बेसडर हैं वो भी उस पर जगह पे, दासू पे पहुंचे हैं विद चाइनीज मिलिट्री, और वो अपने सारे लोग लेके गए हैं। और उन्होंने वहां पे देखी हैं, चीजें देखी हैं, और सुनने में आ रहा है कि कोई टीम भी आएगी पाकिस्तान में, जिसमें वो इन डेप्थ असेसमेंट करेगी, सिक्योरिटी रिस्क जो हैं उनको देखेगी। और ये जो चाइना ने वो ये कहा है कि वो ये अपनी टीम भेजेंगे। मैं अगर देखूं कि जो चाइनीज और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो राब्ते में तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो कोई एफर्ट जो है वो मिस नहीं होने देंगे। क्या हुआ है इसकी एक इन डेप्थ असेसमेंट होगी, और जो सिक्योरिटी रिस्क हैं चीनियों को वो भी, और जो चाइनीज हैं उनको हम चाहेंगे कि एटमोस्ट वो सिक्योरिटी मिले। और वो उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तानियों को कहा है कि कोई वक्त ज़ाया ना करें इन कंडक्टिंग थॉरो इन्वेस्टिगेशन, और प्रॉपरली ट्रांसफर करें और ट्रीट करें जो बॉन्डेड हैं और बाकी जो हैं, और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएं, जो सिक्योरिटी रिस्क है उनको एलिमिनेट करें, और इंश्योर करें कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज जो पर्सनल है जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स में, वो मेक श्योर की जाए। अब ये ऑब्वियसली एक बड़ी जिसे आप समझ लें कि एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है, जिसमें पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। मीटिंग होनी थी JCC की, और मीटिंग किस चीज की हो रही है? मीटिंग हो रही है जनाब की चाइनीज को सिक्योरिटी रिस्क किस लिए है। पहले अगर मैं JCC की बात करूं, हर 6 महीने बाद मीटिंग होनी थी। 2015 में वो बना, और आज तक जो लास्ट मीटिंग है वो 2019 में हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ना तो चीनी अदारों पर यकीन रखते हैं, और ना हमारी लीडरशिप जो है वो अदारों पर यकीन रखते हैं। ये फैसले करना पसंद करते हैं वन ऑन वन। हमारे यहाँ पे जो स्टाइल है, हमने भी चीनी मॉडल अडॉप्ट कर लिया है। एक बड़ा बंदा बैठेगा, दूसरी तरफ बड़ा बंदा बैठेगा, फैसले कर लेगा और कहेंगे जी जाए इंप्लीमेंट कर दें। ये एक इंतहाई अनप्रोफेशनल एक तरीकाकार होता है किसी भी स्टेट के प्रोजेक्ट्स को रन करने का। भाई JCC की मीटिंग आपने नहीं कॉल की या नहीं हुई, तो इसकी वजह यह है कि आपके मामला कहीं ना कहीं पे खराब है। तो आप इमेजिन कर लें कि सिंस इमरान खान केम इन ऑफिस इन 2019 में उन्होंने लास्ट मीटिंग की, उसके बाद देख लें 1.5 साल बाद तक मीटिंग ही कोई नहीं हुई।
اور اگر ظاہری بات ہے آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی بات نہیں کرنی اور یہ ہے وہ ہے سو اینڈ سو، ورنہ چین پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو خطرات لاحق ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے ایز لانگ ایز پاکستان ڈیلیورز پراپرلی، ایز لانگ ایز پاکستان ورکس آن اٹس سائڈ آف دا ڈیل، میرا نہیں خیال کہ چائنیز جو ہیں وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں ڈیل نہیں کرنا اور ہمیں کام نہیں کرنا. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز ہے. اور چینی بار بار کہہ رہے ہیں، اور جو کل بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے کریمنلز کو اریسٹ کریں، ان کو پنش کریں اور اس انسیڈنٹ سے لیسن سیکھیں اور ہمارے پروجیکٹس کو سیکیور کریں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کمپیریٹیولی یہ جو پریس ریلیز چائنیز کی آئی ہے یہ تھوڑی سخت ہے. نارملی اس طرح کی پریس ریلیز نہیں آتی چائنا سے، اور آبویسلی ہم سارے مل کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کو، لیکن what is going on in Afghanistan, what's going on with the rise of the Taliban, I personally find out کہ the challenges will rise. اور وہ جو ایک پاکستان اور چین کے درمیان جو اچھے معاملات تھے وہ تو چلتے رہیں گے، اور لیکن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ایک بہت بڑا مشکل وقت آ گیا، اور لگ ہی رہا ہے کہ یہ ان کو تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ مزید کرنی پڑے گی، تھوڑا اوفینسو ہونا پڑے گا اور سیکیورٹی بیف اپ کرنی پڑے گی. یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے مزید پرابلمٹک ہو جائیں گے. اور اگر اداروں کو اسی طرح بائی پاس کیا گیا جس طرح ہمارے یہاں پہ ہے کہ جی پاورفل لوگ بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں اور باقی کہیں گے جی ٹھیک ہے اب جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا. جب آپ نے اکراس دا بورڈ اداروں کو انوالو نہیں کرتے، اب جے سی سی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فورم ہے جس میں اوبیسلی صرف ایک بندہ نہیں بیٹھتا، اس میں سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس میں منسٹرز بیٹھتے ہیں، فیڈرل منسٹرز بیٹھتے ہیں، سیکرٹریز بیٹھتے ہیں، ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں، اور وہ سارے وہ جو ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ بیٹھ کے وہ لانگ ٹرم فیصلے کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اون کرتے ہیں ان کو، وہ ادارے اون کرتے ہیں. پاکستان میں بیسیکلی ایک پلاننگ کمیشن ہے، اس کے چیئرمین ہے بیسیکلی، وہ اس کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے. سو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ بیہیویئر اس طرح کا ہے کہ نہیں انڈیویجولس فیصلے کریں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ہمارے زیادہ تر فیصلے انڈیویجولس ہی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انڈیویجولس کے پاس پاور ہوتی ہے. نواز شریف صاحب بڑے پاورفل ہیں، عمران خان صاحب بڑے پاورفل ہیں، باقی لوگ بڑے پاورفل ہیں، تو وہ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں. چائنیز بھی بڑے پاورفل ہیں، وہ خود آپ کو پتا وہاں کا ایک سسٹم ہی اوپیک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ اب چائنیز کو ہم کس طرح سیکیورٹی دیں گے؟ اور ابو آل چائنیز کو ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی ہے دے ڈونٹ لائک ٹو ورک مچ، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ they are not much hard worker. This is what the Chinese say. حالانکہ I personally don't find it right. میں نہیں سمجھتا یہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، کہ جو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری لیبر بڑی تگڑی ہے، ہمارے لوگ بڑے تگڑے ہیں، کام کرنا چاہیں. لیکن چائنیز کو یہ کیوں بلیم رہتا ہے، یا چائنیز کیوں اس بات پہ رہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح محنت سے کام نہیں کرتے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو مجھے تھوڑی سی کھٹکتی ہے، اور چینیوں کو اس بات پہ بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہتا ہے. سو دس از واٹ آئی بلیو کہ پاکستان کو تھوڑا سا ایک پوزیشن ڈفرنٹ لینی چاہیے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں اپنے آپ کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرنا چاہیے، دوسرا ہمیں جس چیز پہ کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ چینیوں کا ٹرسٹ ون کرنا ہے، تیسرا ہمیں سیکیورٹی دیکھنی ہے کہ ہماری سیکیورٹی کس حد تک جو ہے وہ بیف اپ ہو سکتی ہے. جتنی زیادہ ہماری سیکیورٹی بیف اپ ہوگی، جتنی زیادہ ہماری چیزیں ٹھیک ہوں گی، اتنا زیادہ چینیوں کے پاس موقع کم ہوگا کہ وہ ہمیں یہ کہہ سکیں. اور اس کے لیے میرا خیال ہے چینیوں کو چائنیز کے ساتھ اور باقی جو ریجنل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو ایک مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ڈسکس کر لینا چاہیے، اور لانگ ٹرم اس مسئلے کو لے کے چلنا ہے کہ یہ جو افغانستان کی سچویشن ابھی کی ہے، جو ابھی کی افغانستان کی سچویشن ہے، اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیا جائے، تاکہ اگر اف سم تھنگ بیڈ گوز آن، اگر کوئی ایسا وائلنس کی آتا ہے
साइकिल आता है पाकिस्तान में, जो कि उम्मीद है कि नहीं आएगा, बिकॉज़ दी लॉ एंड ऑर्डर जो फोर्सेस हैं उनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। द ओनली थिंग इज़ कि व्हेन दे हैव द थ्रेट इन फ्रंट ऑफ देम दे कैन डील इट। लेकिन ये जो लोन वोल्फ छुपे होते हैं कहीं इधर-उधर, सिम्पैथाइज़र्स छुपे हुए हैं, इनको भी नेटवर्क को ख़त्म करना है ताकि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये ना बढ़े। अदरवाइज़ इस वक़्त की जो पोज़ीशन है, जेसीसी की मीटिंग कैंसल होना, मज़ीद पोस्टपोन होना इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर चाइनीज़ चाहते तो वो कहते जी नहीं ठीक है, हमें पता है इन चीज़ों का, और हम करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि वो हमें कुछ करके दिखाएँ। और दूसरा ये कि पहले कौन-सा जो है वो जेसीसी की मीटिंग इतनी रेगुलर होती है, जो अब नहीं होगी, तो कोई क़यामत आ जाएगी चाइनीज़ के लिए। ये हमारे लिए सोचने की भी ज़रूरत है कि हम खुद ही अपने अदारों को भी मज़बूत करें, अपने अदारों को इज़्ज़त दें, ना कि ये कहते रहें कि हम सिर्फ़ इंडिविजुअल्स को इज़्ज़त दें। इंडिविजुअल्स को इज़्ज़त देना ठीक है, आप देते रहें, लेकिन अदारों को इज़्ज़त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, व्हिच आई फाइंड कि हमारे यहाँ मिसिंग है। और कोई भी पसंद नहीं करता अदारों को इज़्ज़त देना। सारे समझते हैं ठीक है, हम ताकतवर रहें, अदारे कमज़ोर रहते हैं तो रहें, मैं जो चाहता हूँ वो डिलीवर हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स ट्रस्ट डेफिसिट अभी जो है वो बढ़ेगा। और अगर जेसीसी की मीटिंग पोस्टपोन हुई है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मज़ीद अगली मीटिंग पे आएँगे, अगली मीटिंग टफ होगी अगर हमने कहीं पे डिलीवर ना किया हुआ, बिकॉज़ हमें तो पैसा चाहिए चाइनीज़ से। हम तो वी आर आस्किंग फॉर मोर मनी। वो कहेंगे हम आपको पैसा देते हैं पर आप पहले अपनी हमें सिक्योरिटी तो दें। सो ये एक नया मेरा ख़्याल है कि सिक्योरिटी apparatus तो ऑलरेडी इंटैक्ट है और मौजूद है, लेकिन कुछ नया करना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या करना पड़ेगा, लेकिन कुछ करना पड़ेगा, ऑब्वियसली व्हिच कैन बी वेरी मच हेल्प फॉर पाकिस्तानी पीपल, ताकि हमें वैसे तो डिटेल्स का नहीं पता होता जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उसमें पाकिस्तान पे क्या कॉस्ट आएगी या हमें क्या नुकसान हो सकता है उस पे फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ जो टैक्सेस जो ओवर देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होगा। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान को क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हम समझते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा भी कोई फाइनेंशियली हमें मुश्किल आती है तो आए, लेकिन एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान में आए। दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट। बट जेसीसी की मीटिंग पोस्टपोन होना, चाइनीज़ टफ स्टेटमेंट आना, that means a lot, and which should be read and heard carefully. Thank you.